जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा आज टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी संपूर्ण देखि सुचिंतित मतामत दिंतु। जो मैंने चैनल को प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ एवं आसुवा बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल प्रत्येक नूतन भिडियोर नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पाइपर। तेज आसतु नजर पकईवा आज प्रमुख खबर गुड़िक उपर। आज प्रथम खबर पद्मश्री पाइले नुआगाँव चरण हेम्ब्रम स्थानीय अंचल खुशीर माहौल सृष्टि होती। मयूरभंज जिला रायरंगपुर अंचल पुराणाघाटी स्थित नुआगाँ ग्रामर 1952 मसीह सांताली संप्रदाय जन्मग्रहण करते। सांताली भाषा और साहित्य प्रति जीवनव्यापी अवदान पर चरण हेम्ब्रम को पद्मश्री सम्मान मिलवा जाऊँगी। राष्ट्रपति भवन पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश पाई बेले खबर मिलवा पर अपराह 4 घटिका समय स्थानीय अंचल खुशीर लहरी सृष्टि होती। लेखक श्री हेम्ब्रम जड़े असाधारण व्यक्तित्वर अधिकारी अटंती। से सांताली संस्कृतिर जड़े अन्य पुरोधा अटंती। से निज जीवन को सांताली भाषा और संस्कृतिर प्रचार प्रसार पर समर्पित करछंती। तांको निरवच्छिन्न प्रचेष्टा जो सांताली कला एवं संस्कृति जातीय स्तर को पहुँची पारिछि। 1931 मसीह से मैट्रिक पास करने पर शिक्षकता नहीं तालीम ग्रहण करते। यापर सांताली भाषार प्रचार प्रसार निमंते तांकर कार्य प्रक्रिया आरंभ करते। तेबे रायरंगपुर स्थित तांको बासभवन में विभिन्न व्यक्ति विशेष संबर्धना जनाइथिबा देखा मिली। परवर्ती खबर मरड़ा निर्वाचन मंडल तथा मरड़ा ब्लॉक अधीन 18 नंबर जातीय राजपथ दांतिया मुहा छकरे रविवार राति 8टा समय एक द्रुतगामी कार धक्का जैनिक पथचारी गुरुतर आहत होती। सूचना मुताबक बालेश्वर जिला रेमुणा अंचल सदानंद बेहरा तरबरिया भाव में रास्ता अतिक्रम करुवा बेले अन्यमनस्क थिबारु द्रुतगामी कार तांकु धक्का देइथिला। एथिरे सदानंदर गुरुतर आहत होइथिबा बेले धक्का देइथिबा कार जोगे गुरुतर सदानंद को उद्धार करी संगे संगे बारिपदा जिला मुख्य डाक्तरखाना रे भर्ती कराइथिला। तेबे सेठारे प्राथमिक चिकित्सा पर तांकु संगे संगे कटक बड़ डाक्तरखाना को स्थानांतरित कराइछि। परवर्ती खबर शिमिलपाल अभयारण्य मध्य सोमवार विभिन्न स्थान में रेकर्ड होइतबा तापमात्रा सूचना देले आरसीसीएफ। शिमिलपाल अभयारण्य मध्य विभिन्न स्थान में सोमवार रेकर्ड होइतबा तापमात्रा रिपोर्ट प्रदान कराइछि। एने शिमिलपाल बाघ्र संरक्षण कर्तृपक्षों द्वारा सकाल समय रेकर्ड होइतबा तापमात्रा रिपोर्ट प्रदान कराइछि। रिपोर्ट अनुसार शिमिलपाल अभयारण्य मध्य थिबा उपर बारहाकामुड़ार सर्वनिम्न 5 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा छुईथिबा बेले चहलारे 8 डिग्री, नौणारे 9 डिग्री, गुड़ुगुड़िया बरहीपाणी 10 डिग्री, रामतीर्थ 14 डिग्री एवं सातकोशिया 16 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा रेकर्ड होइथिबा नै आरसीसीएफ प्रकाश चांद गगिनेनी सूचना प्रदान करछन। परवर्ती खबर बारिपदा अंचल दिनकु दिन गो चालाण बढ़िबार लगी। पुलिस गोड़ बंधा जाइथिबा चालाण करछा 2टी गोरु को उद्धार करबा सह एथिरे संपृक्त जन व्यक्ति को अटक रखी पचराउचरा जारी रहिछि। गोड़ बंधा थिबा 2टी गोरु को द्रुत गति नहीं खसी जावाक चेष्टा करुवा एक टाटासी गाड़ी को स्थानीय पड़ास्तार हिंदू संगठनर कर्मकर्ता द्वारा अटक रखा सह टाउन थाना को राति खबर दिया। पुलिस घटनास्थल पहुंची कौन कागजपत्र न थाई बेआईन भाव गोरु चालाण करुवा व्यक्ति गाड़ी ओडी 11 AF 6774 को जबत करछि। एथिरु 2टी गोरु को मध्य उद्धार कराइछि। गोरु 2टी को निर्दय भाव लुलुंग अंचल बारिपदा दे भंजपुर थाना अंतर्गत लक्ष्मीपसी अंचल कंसेई खाना को निया जाउथला। एही गोरु को खुंटा थाना अधीन डुकुरा अंचल अणा जाइथिला। गाड़ी खुंटा डुकुरा ग्रामर रामचंद्र बेहरा को अटक रखी पुलिस तदंत जारी रही। यह गोरुगुड़िक मालिक भंजपुर थाना अधीन लक्ष्मीपसी ग्रामर भरत माझी एवं गाड़ीर मालिक बालेश्वर जिला ब्रह्मपुर आलमरा ग्रामर शेख अली बोली पुलिस सूत्र प्रकाश। ए संपर्क में बारिपदा टाउन थाना रे मामला रुजु होई अधिक तदंत जारी रही। परवर्ती खबर मंदिर लुट 2 दिन न पूर्ण पुणी उदला अंचल लुटरा आतंक खेल जड़े शिक्षकों घर लुट नहीं 25 लाख रु अधिक सुना अलंकार। उदला सहर 2 नंबर वार्ड स्थित शिक्षक त्रिलोचन बेहरा घर यही लुट होती। सूचना मुताबक शिक्षक त्रिलोचन बेहरा सरस्वती पूजा दिन शशुर घर को घर प्रतिष्ठा नहीं सपरिवार जाते। तेज शनिवार छुट्टी पाई रही जाइथिबा बेले रविवार सकाळु घर को आसी देखला बेलू पछ दुआर भांगी समस्त अलंकार लुट हो जाइछि बोली जानिबाक पाइथिले। ए संपर्क में उदला थाना लिखित भाव जणाइथिले। पुलिस घटनास्थल में पहुंची तदंत आरंभ करने सहित साइंटिफिक टीम एवं संधानी कुकुर सहायतार तदंत जोरदार करथिले। तेबे संधानी कुकुर 12 नंबर वार्ड केनाल निकट पर्यंत जाइथिला। गृहकर्ता त्रिलोचन मुताबक समस्त अलंकार 100 ग्राम रु अधिक लुट होइथिबा बेले 30 रु 40 हजार नगद टंका लुट होइछि पुलिस निकट में अभियोग करछंती। उदला पुलिस एक
ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଲୁଟେରା ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ହେବା ନେଇ ପୁଲିସ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କିଛି ଦିନର ନୀରବତା ପରେ ସହରରେ ପୁଣି ଲୁଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ନେଇ ପୁଲିସ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧୀନ 18 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଗଡ଼ଦେଉଳିଆ ନିକଟରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଦିନ ପ୍ରାୟ 2:30 ସମୟରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ବୈଶିଙ୍ଗା ଗାୟତ୍ରୀ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ ପରିଚାଳକ ହେମନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା କାର ଚଳାଉଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଅସ୍ତପୁରା ଗ୍ରାମର ଏମ୍ ଭାଗୀରଥୀ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସି ବୈଶିଙ୍ଗା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ତେବେ ସମ୍ମୁଖରୁ ଏକ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରକ୍ ରଙ୍ଗ ରୁଟ୍ରେ ଆସି କାରକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏମ୍ ଭାଗୀରଥୀ ଦ୍ୱାରାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚାଳକ ହେମନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବୈଶିଙ୍ଗା ପୁଲିସ ସହାୟତାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଥିଲା। ବୈଶିଙ୍ଗା ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ଯାତାୟାତ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଷୋଇ ବ୍ଲକ ବାଉତିପାଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂଆଢି ଗ୍ରାମର ରଜନୀକାନ୍ତ ଗିରିଙ୍କ ପୁଅ ବାଦଲ କୁମାର ଗିରି ବୟସ 22 ବର୍ଷଙ୍କର ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ପରିବାର ଲୋକେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାଦଲ କିଛି ଦିନ ଧରି ମାନସିକ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହି ଚଳି ଆସୁଥିଲେ। ଭୋରରୁ ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ଥିବା ଏକ ଚହ୍ଲା ଗଛରେ ଗାମୁଛା ସାହାଯ୍ୟରେ ଝୁଲୁଥିବା ଦେଖି ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରି ତାଙ୍କୁ ମଣଦା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପୁଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନା ପଠାଇଥିଲେ। ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ପୁଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମରଡ଼ା ପୁଲିସ ହରକୃଷ୍ଣପୁର ପାଣିଟାଙ୍କିରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ ପୂର୍ବକ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, 2ଟି ମୋଟରସାଇକେଲ ସମେତ 10 ଗ୍ରାମ ପାଖାପାଖି ଧଳା ଜହର ବା ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନା ଅଧୀନ ଖଡ଼େଶ୍ୱର ଗ୍ରାମର ଶେଖ୍ ବଦିରୁଦ୍ଦିନର ପୁଅ ଶେଖ୍ ଜାହିଦ ବୟସ 25 ବର୍ଷ ଏବଂ ମରଡ଼ା ଥାନା ଅଧୀନ ମରଡ଼ା ବଜାର ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଶ୍କେଶନ ଧଳଙ୍କ ପୁଅ ମନୋଜ କୁମାର ଧଳ ବୟସ 52 ବର୍ଷ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶେଖ୍ ଜାହିଦ ଓ ମନୋଜ ଧଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମରଡ଼ା ଥାନା ଅଧୀନ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାଣିଟାଙ୍କି ନିକଟରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଦେଣ ନେଣ ଚାଲିଥିବାର ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁମିତ କୁମାର ସରେନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଏସ୍ଆଇ ନିବେଦିତା ନାୟକ ଏବଂ ଦେବକୀ ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଆତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ମରଡ଼ା ପୁଲିସ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ 10 ଗ୍ରାମ ପାଖାପାଖି ଓଜନର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା OD 01U4915 ଏବଂ OR 010613 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ 2ଟି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ସମେତ 3ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଧଳା ଜହର ବ୍ୟବସାୟୀରେ ଚେର ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ମରଡ଼ାକୁ ବ୍ୟାପିଥିବା ତଦନ୍ତରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଧଳା ଜହରର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଏକ ହାସ୍ପାତାଳରେ କୁଣିଅଣା ଡମରୁଡ଼ିହା ପଞ୍ଚାୟତ ହଳଦିଆ ଗ୍ରାମର ଧୀରେନ କୁମାର ନାଥ କିଡନୀ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର 2ଟି କିଡନୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଡାକ୍ତର କିଡନୀ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ରେ ସମସ୍ତ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହୋଇସାରିଥିବା ସହିତ ନିଜର ସଞ୍ଚିତ ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସର୍ବଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। କିଡନୀ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଅକ୍ଷମ। ପରିବାରର ଏକମାତ୍ର ସାହା ଭରସା ଧୀରେନଙ୍କର 2ଟି ଝିଅ ଓ ଗୋଟିଏ ପୁଅ 7 ବର୍ଷର ଏବଂ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି। ଗୋଟିଏ କିଡନୀ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିରୋପଣ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବାଧକ ସାଜିଛି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ ସେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଉଭୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ନେହୁରା ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଛି କିଛି ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିଲେ ପରିବାରଟି ମହାବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇପାରନ୍ତା ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ନିବେଦନ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଡ଼ସାହି ସ୍ଥିତ ଲେହଦ କର୍ଣ୍ଣର ପରିସରରେ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ୱାଇନର 11 ବଡ଼ସାହି ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବଡ଼ସାହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ସନାତନ ବିଜୁଳି ଶିବିରକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଶିବିରର ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନାର ଅଧିକାରିଣୀ, ବଡ଼ସାହି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଅଧିକାରୀ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ, ବଡ଼ସାହି ସଦସ୍ୟ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ, ବଡ଼ସାହିର ବଣିକ ସଂଘର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ଶିବିରରେ ମୋଟ 25 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ମୋଟ ରେଡ୍କ୍ରସ ସଂଘ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ରୁଚିକା ଖୁରାନା, କଳ୍ପନା ସିଂ, ସବିତା ରାଣୀ ସେଜପଡ଼ା ଓ ଶମ୍ଭୁନାଥ ପଲେଇ ପ୍ରମୁଖ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ। ବଡ଼ସାହି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ଡାକ୍ତର ବବି ସ୍ୱାଇଁ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ।
ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।